Question 6. Diagram shows two straight line on Cartesian plane. Okay, and then from the question, given that both straight line are perpendicular to each other. So this is the keyword, perpendicular. Question A. State the value of Q. Okay, oleh kerana dia adalah perpendicular, maklumat yang penting awak kena tahu adalah, okay, kalau katakanlah cikgu labelkan kecerunan yang ni adalah M1, this one pula M2. So apabila dia perpendicular means that, okay, apabila dia perpendicular means that the gradient M1 multiplied by M2 equal to negative 1. So here, daripada garis yang pertama kita tahu kecerunan dia adalah 3. Okay, kecerunan untuk garis yang kedua iaitu Q. So kita akan buat kat sini 3 multiply by Q equal to negative 1. So Q equal to negative 1 over 3. So this is the value for Q. Okay, next, find the coordinate of F. Cari koordinat F. So kita perhatikan pada gambar rajah ni, koordinat F atau itu adalah satu titik yang bersilang di antara garis Y sama dengan 3x tambah 4 dan juga Y sama dengan negatif 1/3x tolak 6. Okay, Y sama negatif 1/3x tolak 6. So untuk mencari koordinat F, kita hanya perlu gantikan saja ke dalam persamaan ini. Jadi 3x tambah 4 sama dengan negatif 1/3x tolak 6. Okay, selesaikan. Kita pindahkan dulu. 3x tambah 1/3x sama dengan negatif 6 minus 4. So 3x plus 1 over 3 become 10 over 3x equal to negative 10. So then the value of x equal to, okay, negative 3. Okay, x equal to negative 3. And then we can find the value of y by substituting the value of x into any equation. So let's say I use y equal to 3x plus 4. So y equal to 3 multiplied by negative 3 plus 4. So we got negative 5. So the coordinate for F negative 3, negative 5. Soalan yang ketujuh masih berkait dengan straight line, tapi kali ini kalau anda perhatikan persamaan ini dia bagi dalam bentuk intersection form, bentuk persilangan. So pelajar perlu tahu apa yang maklumat yang kita akan dapat dalam bentuk persilangan ni. Okey, bentuk persilangan ni kita perlu tahu bahawa negatif 6 ini adalah dia punya x intercept, pintasan x, manakala 8 ni pula adalah y intercept. Tapi kena hati-hati oleh kerana dia ada negatif dekat depan. Okey, bermaksud dia punya y intercept adalah negatif 8. So dia kata dekat sini straight line cuts the x-axis at P. So titik P dia memotong pada paksi X. So bermaksud apabila memotong paksi X, pintasan X dia adalah 6 lah. So daripada soalan ni kita tahu koordinat P adalah 60. Dan juga dia kata yang kedua, y-axis at Q, pintasan Y pada Q. Dan kita tahu koordinat Q adalah 0, negatif 8. Ok, kita ambil negatif sebab depan dia ni negatif. Ok, tu ada dua titik. So sekarang ni kita boleh masukkan dalam gambar rajah untuk memudahkan kita. So graf kita akan jadi seperti ini. Ok, kalau cikgu betulkan balik graf ni. Ok, something like this. So right now P 60. So here this is the value for P. P 60. And then Q 0, negative 8. So this is negative 8, this is 6.
Okay, itu maklumat pertama kita tahu. So now, cari kecerunan garis lurus ini. So, apabila kita ada y-intercept dengan x-intercept, untuk mencari kecerunan, kita boleh guna formula M sama dengan negatif y-intercept over x-intercept. So, y-intercept adalah negatif 8. So, negatif 8 over 6. So, we know the gradient equal to 4 over 3. Question 7b. Equation of perpendicular bisector of the straight line. So, pelajar perlu tahu bahawa apakah dimaksudkan dengan perpendicular bisector. Okay, perpendicular bisector tu bermaksud pembahagi dua sama serenjang. So, dalam gambar rajah ni, pembahagi dua sama serenjang adalah satu garis yang berada di tengah-tengah di antara P dan Q. Okay, sampai around here. So, pertama sekali kita kena tahu dulu dia punya titik tengah ni. Okay, kena tahu dia punya midpoint. Okay, selepas kita cari midpoint, baru kita boleh buat persamaan. So untuk cari midpoint, kita gunakan formula midpoint. Okay, kita akan cari titik tengah bagi PQ. So, midpoint sama dengan 0 tambah 6 bahagi 2 negatif 8 tambah 0 bahagi 2. So, midpoint dia akan jadi 3 negatif 4. So, oleh kerana perpendicular bisector bermaksud dia punya kecerunan juga adalah yang berserenjang. So, sama seperti yang soalan sebelum ni, oleh kerana kecerunan garis PQ adalah 4/3. So, kalau kecerunan perpendicular kepada PQ, kita hanya paling mudah kita terbalikkan nombor tadi dan kita letak negatif. Negatif 3 over 4. So, ini adalah kecerunan bagi garis yang perpendicular dengan PQ. So, kita boleh mencari dia punya persamaan garis lurus ataupun persamaan perpendicular bisector menggunakan formula y minus y1 equal to m x minus x1. So now y minus negative 4 equal to negative 3 over 4 x minus 3. So we solve this one. We got y equal to negative 3 over 4x plus 9 over 4 minus 4. So the last answer y equal to negative 3 over 4x. Okay, 94 tolak 4 akan dapat negatif 7/4. So this is our last answer. Y equal to negative 3 over 4x minus 7 over 4. So kena hati-hati dengan soalan ni. Kalau dia kata perpendicular bisector, bermaksud kita kena cari dulu dia punya titik tengah. Okay, baru boleh kita buat persamaan. Okay, now question 8. So diberi, okay, kita singkatkan terus. Okay, given here from the question, the vector for OR is R, vector for OS S. So question number 1, we need to find, okay, what is the meaning of this one? This is magnitude. Kita nak cari magnitude OP. So nak cari magnitude OP bermaksud kita cari dia punya pakai formula distance. So untuk magnitude OP, kita tengok bahawa koordinat X ada 1 unit. Okay, koordinat X 1 unit dan koordinat Y nya kita ada 5 unit. So menggunakan formula magnitude of OP sama dengan 1 square plus 5 square. So we got the value square root of 26. Or kita boleh bagi jawapan dalam bentuk decimal, which is 5.099. Okay, question number 2. Express PQ in term of RS. So kita kena gunakan RS tu untuk dapatkan PQ. So kalau anda perhatikan dekat sini, laluan untuk kita pergi daripada P ke Q, kita menggunakan, okay, tengok dulu, kita ada satu R, and then
S ada berapa? 1, 2 dan 3. Kita akan ada 3S and 1R. Tapi kena hati-hati dekat sini. Untuk dapat vektor PQ, kita kena lalu ikut arah lawan kepada S, iaitu kita akan dapat negatif 3S. Negatif 3S. Kita akan lalu ikut sini, negatif 3S, dan juga R pun kita akan lawan dia. So now the answer for B, vector for PQ equal to negative R minus 3S. So this is the answer. Soalan 9 masih melibatkan soalan vektor. Diberi dalam soalan vektor PQ adalah M dan vektor QR adalah P minus 3M, dan dalam soalan dia kata the points PQ and R are collinear. So the meaning of collinear maksud dia segaris. So apabila kita sebut segaris, bermaksud dia akan ada pada satu garis yang sama. Katakan sini P, Q and R. Find the value of P if PQ equal to 2 over 3 PR. What if where P is constant? So kita nak kena cari nilai P. So pertama sekali kita nak cari dulu resultant vectors bagi PR. So here PR equal to PQ plus QR. So PQ adalah M, QR P minus 3M. So kita selesaikan, we got P minus 2M. So this is the vector for PR. So next kita akan gunakan maklumat yang kedua, iaitu PQ equal to 2 over 3 PR. 2 over 3 PR. So just now from the question we know PQ adalah M, and then 2 over 3 PR pula adalah P minus 2M. So kita comparekan both side. So kita akan dapat 1 equal to 2 over 3 P minus 2, and then kita selesaikan 3 over 2 equal to P minus 2. So P equal to 3 over 2 plus 2, which is 7 over 2. So this is the value for P. Simple je soalan ni. Soalan yang ke-10 berkaitan dengan fungsi. Soalan yang pertama, nyatakan kodomain. Kodomain adalah elemen yang berada pada set Q. So here jawapan dia akan jadi codomain equal to set notation A, B and C. Yang kedua, is the relation a function? Adakah hubungan ini satu fungsi? Kalau kita tengok pada hubungan ini, dia adalah fungsi satu kepada banyak. Satu kepada banyak bukan merupakan fungsi. Fungsi dia mesti ada satu objek kepada satu image, one to one ataupun many to one. So here bukan fungsi. So jawapan dia kita akan buat not a function, because because apa? Objek P has more than one image. Objek P has more than one image. Kalau objek P tu hanya ada satu image, baru kita katakan dia sebagai fungsi. Objek P has more than one image. Image tu kat mana? Kat codomain. At codomain.
Okay, so this is the answer. So the point here is, yang pertama, sebab data ada more than one image, sebab tu dia bukan fungsi. Okay, simple soalan ni